Uli. Lublob ang service ng Alexis. Yan guys, oh. Tsaka yung Alexis guys, oh. Ayan. Antayin natin guys. Kung anong balita. Yan guys, oh. Lublob ng salok, oh. Mariles. Ay, grabe. Yan guys, oh. Yan guys, oh. Puno din, oh. Ayan guys, oh. Nababa na yung salok ni Pariboal. Saka yung pangulong guys, oh. Yun. Salok boy. Dami ko dito guys. Tayo natin guys. Ito guys, oh. Kagulo din yung tao. Dami kasi huli. Ayan. Kaya dito ngayon ano? Ayan guys. Marami kasing pahuli. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Dami talagang huli guys, oh. Lublob, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Naka-storage yung huli. Pero may ano na rin. Naka box na. Mayroon pa sa storage, oh. Naka lublob yun. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Yun. Nulog na. Parte na ng tao yan guys. Ayan. Ganito dito guys. Pag maraming huli. Ayan. Pakaraming tao ngayon. Ayan, oh. Alos lahat yan guys, oh. May mga parte. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Tambaka, oh. Tambakan ng tambaka, oh. Ito, guys, oh. Ano, titig mo lang? Hoy. Kano? 120? Piso. Pila. Piso daw? Tingnan. Lumahan guys, oh. Di tanggalin mo lang ba yan? Bakit di ka tingnan yan? Pero bigay. Maganda yun. Maganda bigla. Ang ibang iba lang yun. Ha? Hindi pa nga ano. Ayan, oh. Lumahan, oh. Lampot mo guys, Ay, oh. nakasag! Dami. Vlog. Dire ka? Babae plastic